Donc, suite de notre exercice. Donc, on a l'alaqa l'oula A plus B, il y a JM oméga sur rho de V de S plus 1 fois C. On a le mu'adala thania, tu as eu un point de 0T, il y a eu deux points de 0 et T. L'itmedli, qui donne A moins B fois 1 sur rho 1 V1 égale C sur rho 2 V2. Voilà. Alors, si, donc voilà, j'ai la première relation, l'égalité des vitesses, deux équations, je tire mes coefficients. Alors, là, le premier coefficient, alors, R, c'est B sur A, T, c'est C sur A. Voilà. Donc, là, directement, donc on aura la première équation, اللي كنقسم على A, نقسم على A, ونقسم هنا على A, واش يولي؟ 1 زائد R, donc تولي لي 1 زائد R يساوي T في 1 زائد JM أوميغا على رho 2 V2 في S. هذه وحدة. ثانيا واش لاحظوا JM oméga c'est une impédance mécanique, c'est l'impédance mécanique de la masse. Et rho 2 V2 fois S, ce n'est autre que l'impédance acoustique ZC2 mais multipliée par S au carré. Parce que maintenant ça je بلي ZC2 هي rho 2 V2 sur S2. Donc أنايا عندي rho 2 V2 راه مضروب في S2 في S plutôt S et que la section est la même. Donc ça veut dire que ça sera ZC2 multiplié par S au carré. On peut la remplacer par ZC2 fois S au carré. هذيك Z rho 2 V2 في S هي ZC2 في S au carré. في S au carré. Alors, عندي المعادلة الأولى 1 plus R تساوي هذه. المعادلة الثانية قلنا هاي ليك اللي هي هذه نقسم جبناها من لي فيتاس نقسم على A نقسم على A نقسم السي هذا نقسمه على A نقسم طرفي المعادلة على A واش تولي عندي 1 sur 1 V1 égale fois 1 moins R égale à T sur 2 V2. نحب نكتب كلش en fonction du coefficient de transmission ولا ما على باليش y a pas de problème. C'est-à-dire نكتب كلش en fonction du coefficient de transmission ولا en fonction du coefficient de réflexion نجبد واحد الاولاني c'est-à-dire T ومن بعد R ولا R ومن بعد T هذاك ماشي مشكل. Donc voilà mes deux équations. هذو هما المعادلتين التوعي اللي منهم نجبد R و T. Alors soit نتعامل كيما نحب بالمعادلات هذو. C'est-à-dire regardez كيما المعادلة الثانية تولي 1 ناقص R تساوي رو 1 V1 على رو 2 V2 في T. ياك هكذا جبنا هذه منها. donc 1 moins R وعندي الأولى 1 plus R. عندي تي هنايا وعندي تي هنايا نقسم هذه المعادلة هذه على هذه المعادلة واش تولي لي؟ تولي لي شوفوا مليح واش يولي 1 على R مقسوم على 1 ناقص R يساوي تي على تي يروح يبقى لي هذا على هذا هذا على هذا. وهنايا شوفوا جو بو سامبليفي يعني باش ما تبقاليش كتيبه بزاف. صافي هذا زاد نقسم على صافي غو 1 V1 على S وغو 2 V2 على S نقدر نرجعها هكذا تولي 1 moins R هي ZC1 على ZC2 باش نقص الكتيبة فوا تي. دونك جوغي هكذا تبعوا مليح جوغي 1 moins R هو 1 moins R هو ZC1 moins ZC2 فوا تي
وعندي المعادلة هذيك الأولانية 1 plus R égale à 1 plus JM أوميغا على ZC2 fois S au carré fois T. نقسم هذه على هذه. دونك هذه l'équation 2 نسميها وهذه l'équation 1. l'équation 1 l'équation 2. دونك نقسم طرفي المعادلة تولي 1 plus R على 1 moins R égale à 1 plus J, pardon, pour avoir une écriture plus claire, 1 plus R sur 1 moins R égale à, on aura 1 plus JM oméga sur ZC2 S carré, S au carré, divisé par avec ZC1 sur ZC2. Voilà. Donc on aura voilà, on aura ce qui donne ZC2 نطلع هذا الفوق plus JM oméga sur S carré على ZC1. C'est 1 plus R sur 1 moins R. Allez. Voilà, on aura ZC2 égale fort. Il sera simplifié et on va donc multiplier ce ZC2 ici et ici. ZC1 il sera au dénominateur. Donc on aura ZC1 fois 1 plus R égale ZC1 نجيبو منها في 1 زائد R يساوي 1 ناقص R في ZC2 JM أوميغا على S au carré. هاي المعادلة تاعي. À partir de là, je tire R. Je tire directement R. وش يولي لي R؟ R يساوي ولا تحبون ندير الكالكول il n'y a pas de souci mais on peut le faire directement. Là, je vous laisse le loisir de faire aussi. C'est bien. ما عليناش. Donc R هو ZC1 زائد هذا كامل زائد ZC2 زائد JM oméga sur S carré qui sera égal, puisque هذا جبتو منه الآخر نجيبو منه ZC2 plus JM oméga sur S carré moins ZC1 يولي لي R égal ZC1 plutôt ZC2 هذا على هذا. Donc ça sera ZC2 plus ZC plus JM oméga على S carré moins ZC1 divisé par ZC1 plus ZC2 plus JM oméga sur S carré. Voilà notre résultat. Et si on regarde les choses, cette équation-là, en fait c'est Z t'as le milieu 2, ناقص Z t'as le milieu 1, la Z t'as le milieu 1, زائد Z t'as le milieu 2. ما تنساش بلي رانا في les ondes acoustiques. هذا الكويفيسيون de réflexion تاع la pression. ماشي كيما تاع لاكورد. تاع لاكورد سي الأول ناقص الثاني على الأول زائد الثاني. هنا تاع la pression سي الثاني ناقص الأول على الأول زائد الثاني. أوكي؟ alors كاينه حاجه بالنسبه لينا هذه ZC1 هي l'impédance تاع الميليو 1 d'accord هي Z1 وهذه la masse l'impédance de la masse plus l'impédance du deuxième fluide, mais c'est des impédances acoustiques, c'est-à-dire la masse, l'impédance mécanique d'une masse هي JM oméga. Mais pour l'avoir en impédance acoustique, puisque à deux mois les unités c'est des Rayleigh, alors que JM oméga c'est kilogrammes par seconde. Donc pour avoir une dimension convenable, adaptée ou bien équivalente, afin de pouvoir faire ces opérations, somme ou la soustraction, donc il faudrait impérativement avoir les mêmes unités, quoi. Donc on divise par S2, on obtient ce résultat-là.
Et J1 oméga sur S2 plus ZC2, il y a plutôt l'impédance acoustique du milieu 2 pour nous. Voilà. J'espère que cela vous sera utile. Yatikum saha, barakallahu fikum, Inch'Allah, une bonne lecture.